Kasing late kasing me. Kasama rin sa mga music director. Today guys, so we are here. So going kami para sa Jesus Reign 2023. So isang musician sa Jesus Reign score. So salamat sa bilong yan. That's an experience guys. So, that is so good. So napami sa Agusan. So actually kasing late kasing me. Kasama rin sa mga music director. Shoutout yung Jorin. Tarong kauban. Okay. Pag-play din sa Jesus Reigns. Or, yeah, Jesus Reigns. Jesus Reigns. Jesus Reigns. So, hindi mo kayo busy. Video. It's a vlog time. No? Okay. Pero, kailangan libot guys. Hindi na siya ka na kuwan. Delikado na siya, no? Nag-drive ka, no? Wow! Very dangerous! Hindi lang pa. So, update ako niya guys. Magkapunta to sa Reliance or Sports Center. Okay. Shop. Okay guys, here we are at Reliance Sports Center. So, namulo pa sound check and set up sa blaster. So, gawin kanya itong mga gamit, mga guitar. Okay, let's go. Baklay. Okay. Baklay. So, sound check na karon. Grabe ka bugnaw. Bali yun. Init kayo. You can do it! So, salamat sa ginagawa ng kalot ng mig sa Reliance. Baklay. Tajuk motif. Bisa mau video sa kuan kung kita siya. Wow! Hindi daw miyagi. No problem. Ha? Cek ini warna. Cek. Cek mo. Sa akin kaigang bay. Pero ako dia. A few moments later. One eternity later. A few moments later. Dapat
few moments later. So mali sound check, so gutom na kayo. So Dapat ganyan mo yata magtaon. main entrance. Main entrance. Gutom na ka? Bubog na sa to eh. Gutom na akong dagwe. Ah, main entrance ano? Tara. Ataas na. Kinig ko na. Bulag-bulag man mi ma'am. Bulag-bulag mi. Ay, PTV mo. Yes. So, guys, update. So, pinod to sa amin, dala pamahaw. What? Bro, what are you talking about, man? Gutom na kayo. Nanarang pa ba? So, balik din niya, pagulis ha. Excited kami sa Jesus Reigns 2020. Ano mga kauman dito na sila dito. Shout out love friend. si Ma'am Bubbles. Si Ma'am Bubbles. Shop. A few moments later. We're going to the morgues. Mini hotel. Okay. Paulis kami. Nang ba? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Para mapalit na. May lag. Naalit to. So, gamit may ways. Yung padulong sa yakapin. The morgue. So, kinsil lang kabaklay kay 100 meters naman. Exercise kumain mo na basog na. Balik na niya. Kumbatin ko niya. So, hindi lang may agi para di ingit. Okay. Ito yun. A few moments later. Morgue. Milay na ulan ko. Kayo. Chicken. Hindi, dala ko. A few moments later. Fifth floor. Bilang. 99. Yeah! 99. Gusto naman ko. Hindi tayo balong kan. Tapos pa, hindi na pamaho. Cute kailang ni Victor ba eh? Duwa rin mo dito. Sana all. Bye! Have a great time! Di ba ito sigot eh? 354? 4. 354. Ano? 354? Yeah. Ano to dito kay? Ano sa kami? Uya eh. Thank you Lord! Yes. Isa na sa'yo? Diyan, sa kundi. Earphone sis. Try daw, ikaw daw. So this is all guys kay 2 hours man lang. Ay, toothpaste na rin. May toothpaste na. Yun mo ang aircon na. Ano saan eh? What? Wala na. Oh, yes, we can. And First yes, timer. we will. One eternity later. Ganing mga first timer sa lodge. No, hindi na balik nagiging kabalo. So ang sekreto rin pag unsa aircon guys. So, basa-basa lagi. Insert key for power. So tani ang oh, di ba? Sana all. Sana all. Chill sa chill. Yes, yes, yes. Check sa shower. One eternity later. So, minute rest. So, we're going to the new REIGNs Sports Center.
Sana all. Oh, ayos na. Pati sa dito. Kuha nila mo? Masino? Okay. One ba? Ground. Ground, please. Sa atin isang One eternity later. Uyog ba? Uyog ba? Nene, ikaw kon sa ikaw kon. What yo po? Unsa ni kon? Or kire hutan mo sa. Kada tungkan. Dugay malubat ni. Grand down mga 3 hours. Nagre-grand down no. Maulat sa taga Cebu. Ha? Maulat sa taga Cebu. Ano man? A few moments later.